Kad uporedim ono što čujemo u vestima, ratovi, jaka oružja, nasilje, terorizam, visoka politika, geopolitika, sa onim što ja radim kao psiholog i psihoterapeut, a to je pomaganje ljudima da se osjećaju bolje, učini mi se da je ovo moje ograničeno i malo u odnosu na ono što rade inženjeri, ekonomisti, generali i političari. Oni grade mostove, gradove, železnice, kreiraju politiku svojih zemalja, brane svoju zemlju od oružanih napada, a ja tokom celog svog radnog veka sretnem nekoliko stotina klijenata i ne sagradim im kuću, ni put do kuće, ne dajem im novac, niti posao, ne mogu ih zaštititi od ekonomskih poremećaja, rasta cena, goriva, namirnica, ne mogu ih zaštititi od lopova, kriminalaca, niti ih sačuvati od zemljotresa ili rata. Ja se bavim dušom pojedinaca, zaštitom njihove duše od preopterećenja, od zagušenja, trovanja. Šta je nekoliko ljudskih duša naspram svetskih, tehnoloških, ekonomskih, političkih i vojnih uragana? Valjda je važnije da milioni ljudi imaju mir, poslove, dobru platu, kuću, automobil, nego da tamo negde neki psiholozi razgovaraju sa nekim ljudima o stanju njihove duše. Možda zaista ima svetski većih i važnijih poslova od pomagačkih poslova, od poslova logopeda, lekara, psihoterapijskih savjetnika, psihoterapeuta. Ali nekima od nas se odavno činilo da je najvažnije pomagati ljudima u njihovom svakodnevnom životu. Tu smo mi vidjeli lepotu i dragocenost. Kako pomoći detetu da nauči da priča? Kako izlečiti nekog od bolesti? Kako pomoći nekome da se osjeća bolje i zadovoljnije u svojoj koži? Nas je to privuklo odavno, tu smo sebe dali i mi ne znamo drugo. Zato se mi moramo oprostiti od velikih svetskih projekata i naći profesionalno zadovoljstvo u pomaganju pojedincima da budu zdraviji i zadovoljniji. Svaka čast ostalim velikim i vjerovatno uticajnim zanimanjima, a mi nalazimo duboko zadovoljstvo kada nam klijenti kažu da su bolje, da su prodisali, da su im se tegobe smanjile, da se osjećaju optimističnije i slobodnije u komunikaciji sa drugim ljudima nego pre tretmana. Većina naših klijenata žive u prosječnim socioekonomskim prilikama. Neki od njih pak stoje odlično u materijalnom smislu, imaju velike firme, razrađen posao, veliku kuću, partnera, decu, veliki auto. Ali i jedni i drugi se bore sa depresijom, anksioznošću, nesanicom, napadima panike ili nekom čudnom prazninom u sebi. Materijalno blagostanje im nije pomoglo da se reše svojih duševnih problema. Govorili su njima mnogi, ma pusti to, to ti je iz glave, uobrazio si nešto, nije ti ništa. Ali nije pomagalo. I dalje su se loše osjećali. Nije im pomagalo ni to što neki od njih žive u još bogatijim zemljama, Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, što tamo imaju još lepše puteve, mostove, najnoviju tehniku zimovanja, letovanja i sve ostalo. Jer nešto im je stajalo tu u grudima. Neki kažu čvor, drugi kažu rupa, treći praznina. Znali su da im za to neće pomoći ni neki general, ni inženjer, ni investitor, ni političar. Javili su se psihologu, psihoterapijskom savjetniku, psihoterapeutu. Znali su od koga da traže pomoć za nevidljiva remećenja stanja u duši. Jer stanje u duši je veoma važno. Ono može zavisiti i od materijalnih uslova života, ali mnogim ljudima dobri materijalni uslovi ne budu dovoljni. Stanje u duši često zavisi od stvari koje nemaju veze sa tim gde neko živi,
u kućerku ili penthausu, da li ima mala ili velika primanja, mali auto ili džip, da li je rudar ili investitor. Duša je jedna tanana, suptilna stvar i ima veze sa ljubavlju. I za razliku od aviona, kamiona, ne vidi se lako. Zato može da promakne i njeno prisustvo i njen izostanak. I zato su duševne tegobe neočekivane, nerazumljive, zagonetne, jer duša je to, ne vidi se. A najvažnije stvari se ne vide, zar ne? Tako se i mi, poslanici ljudske duše, tešimo. Jeste da nas ima malo, jeste da su psihoterapijski klijenti malobrojni, jeste da je predmet našeg bavljenja nevidljiv, ali je bar podjednako važan kao i materijalno blagostanje. Jer teško se živi i bez stvari i bez ljubavi, a i bez duše. Hvala. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i zapratiti kanal Psiholog besplatno.